Hey guys, welcome to my balloon में फंसा। Welcome to my balloon में फंसा। Hey guys, welcome to my balloon में फंसा। ना ना ना। Hey guys, welcome to my 你别笑。फंसा YouTube channel subscribe. Hey guys, welcome to my फंसात में balloon. Hey guys, welcome to my subscribe में फंसात में balloon. হ্যাঁ ভাই কইছি যে এটা মানে ফার্স্ট ব্লগ বানাচ্ছি তো তে হে গাইস ওয়েলকাম টু মাই বেলুন মে ফাসাদ না কোনটি হবে গাইস ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট সাবস্ক্রাইব 你别 কোনটি 笑。 হবে এ বুঝতে পারছি না ও আচ্ছা ওরকম হবে আশিকার পরে ফোন দিচ্ছি হ্যালো গাইস আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন আপনাদের ভালো আছো আমিও ভালো আছি তো আজপাস ব্লগ নিয়ে চলে এলাম ওয়েলকাম টু মাই ফাসাদ মে ব্লগ আবার হ্যালো গাইস এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ঘাস সুন্দর আছে তো ফার্স্ট ব্লগ না চলে ফার্স্ট আমি বলুন না ব্লগ আই এম 你别笑。 हेलो गाइस चले আসলাম मेरे फार्स्ट ब्लॉग में तो हो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब করে পাশে থাকবেন वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग इधर में मैं घूरते आईছি তো দেখতে পাচ্ছেন मैं इधर में घूर रहा है খানা খেলার জন্য সবাই ছিল এখানে বাগানের মধ্যে মাঠের মধ্যে আমাদের গেমার ভাই हे गाइस अभी माठ में घूरते आया हूँ इधर में अभी अकेला छाड़ा कोई नहीं है तो है गाइस वीडियो को लाइन मारो ये मुठांग बोल का क्या कहता है है गाइस वीडियो को फना मारो तो है गाइस वीडियो को लाइक मारो